Okay, eyes here. Fierce look muna, fierce. Very good. Nice. One more. Okay, so nakasmile. Very good. Yuko ng konti. Very good. Ganyan lang. Okay, tingin lang uli sa balikat. Go. Nice. Lapit akong konti. Hawak lang uli. Yung isang kamay, ganun mo lang uli. Yung right mo, right. Yan. Abot mo yung pinakamalapit. Yan. Very good, very good. Tingin sa balikat. Go. Nakasmile habang nakatingin dyan. Very good. Eyes here. Chin up konti. Very good. Nice. Ganda. Okay. Yung hawak na taas, isa sa baba. Yan. Medyo dito mo ilagay sa side para kita yung kamay. Yan! Yung isa din. Very good. Ganda sana kung may ilaw yan. Very good. Parang sumilip ka doon, kunwari. Go. Very good. O, kanta ka. Let it go! Atras. Atras. Forward papunta sa akin. Okay na yan. Okay. Ready? Lightest lang. 120. Very good. Pagpatungin mo yung ano. Ganun yun. Yan. Lagyan mo ng konting shape ito. Yan. Very good. Nice. Ang ganda. Very good. Wow. Pa-photoshop ko na lang. Sa kabila. Try natin kabila. Tingin. Hirap ka dyan. Okay din dyan eh. Yan. Wait lang. Wait. Very good. Hop, ya. Hoy. Wait. Okay, first look muna. Hindi mo na nakasmile. Good. Very good.